Hello guys, welcome back to my channel. Ini kaising pani puri salainai iko alu rogui khogui tong. Ane mafu bai bablo pani puri sana nemu tungja go nai buma pani puri khai tong. Kita bokai alu serang mos deng khai kirana ke bin mamo sana mu tungja go nai babu khanai guys nero nai tong iko soya kare mafu ni buma alu mos deng khai tong. Alu mos deng gori nai moso granaro gura khajak gai tamu khogoi tongo nok soya kari nai tongni guys gai tamu ko khogoi ready khai tong pani puri rok ta sa khai ke kongrai rok le hambo emne sai ma khami kunai tamu som sabul tongo alo ekdom kasap kai monja to sapik tong guys Norle cara sabai, sabai ji, angle pane puri thok jago, ni nawo kaisa kain ke ekdom baka fresh lagi se manta guys. Karon tam ni ke bazar rok ga ba hadli rok uri ui hanan sunset bisi gaben sing nok rok kaisa kain ke kaham. Ko tam ke moso pura sapoline, moso gura ke moso yogi gura kaisa. Nai tong ni guys rok soya kare otebo khane krai komo nangkai pani ge oro gori jak tongo tam donia patari oi ge thendri ri oi ekdom ojon kai samki sari utkra ge bahagi khake bo ko pani puri tik laga abu baji khane nai tong ni guys rok soya kare sentini pani puri mani Jadi naik tong kita buka ini kari waya kazaga zoma kaitan naik kaitan go jadi maafku kayak itu tebon thok jago मम्मी हुए क्या ada bagi naik saya kira guys karena tuh orang mau bawa aja bayi sih makan kayak dong ham note karena periksa kan kayak kongrai rok bahamu bisa sana ya mana mudah-mudah ozon saya makai kaham kong bagai baham no pressure rok bahamu mau kayak pressure down kayo lobo pani puri rok sakai kan saya kong sa arok kong la kuntil beri tong mani bagai kuntil ni tu rong ma han kai pressure down kai ta nai tong ni tong pressure kai tong ekdom press abo kari ni ta kita kai tong bo kai tong ni brok kam ta nai bla ya ni tong kai tong bo itu cek lah ya cuy bisa nggak ano cek ani ke komplain ke disi ini ya cuy karena dia belum sekali guys tahu kayak apa jotan ready ko pani puri itu mau sedengi फ्रेंड लोग की वीडियो ना साझा के लाइक कमेंट शेयर ते सब्सक्राइब करना था पोगी टाटा फ्रेंड लोग की वीडियो ना साझा के लाइक कमेंट शेयर ते सब्सक्राइब करना था पोगी टाटा